Palestina langsung merespons penangguhan pendanaan Badan PBB untuk pengungsi Palestina UNRWA. Perdana Menteri Palestina Mohammad Shtayyeh Minggu 28 Januari 2024 menyebut jika tindakan ini akan sangat berbahaya dan mengancam pengungsi Palestina. The accusations that Israel has made against certain staff of the UNRWA should have waited until investigation has come up with results. We were extremely shocked that certain number of countries have decided to suspend its aid or their aid for the UNRWA. The countries that have announced this suspension, their aid amounts to 70% of the annual budget of the United Nations Relief and Work Agency. This measure is extremely dangerous, and it is our hope that it will be reversed. The suspension of aid is in line with the Israeli plans for the forced evacuation of our people from Gaza into Egypt. The suspension of aid comes at the most difficult times, at a time when the International Court of Justice has called for an immediate supply and increase supplies and international aid into Gaza. UNRWA provide aid for 1.7 million Palestinians in Gaza. Menurut Kementerian Kesehatan yang dikelola Hamas, jumlah korban tewas warga Palestina hingga Minggu 28 Januari mencapai 26.422 orang. Di antara warga Palestina yang tewas dalam konflik tersebut terdapat lebih dari 11.000 anak-anak dan sekitar 7.500 perempuan. Selama perang Israel-Hamas, korban terluka mencapai 65.000 warga Palestina. Sejumlah besar korban masih terkubur di bawah reruntuhan karena ambulans dan kru pertahanan sipil tidak dapat menjangkau mereka. Sebelumnya Israel mengancam menghentikan izin operasional UNRWA di Gaza setelah perang usai. Hal itu terkait tudingan Israel bahwa sejumlah anggota staf UNRWA terlibat serangan kelompok Hamas pada 7 Oktober 2023 ke wilayah selatan Israel. Terkait tuduhan itu, sejumlah negara seperti Australia, Kanada, dan Italia pun mengikuti langkah Amerika Serikat yang menyatakan akan menangguhkan sementara dana bantuan mereka bagi UNRWA. Sangat wajar jika Palestina menyebut penangguhan dana ini berbahaya. Perdana Menteri Palestina Mohammad Shtayyeh menyebut jumlah dana yang digelontorkan untuk membantu kehidupan di jalur Gaza mencapai 140 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 2,2 triliun rupiah per bulan. Jumlah ini setara dengan 1,7 miliar dolar AS per tahun.